ज़्यादा हैदराबाद, ज़्यादातर हैदराबाद, हमारी भी दिल्ली, ये सब कुछ हैदराबाद है। मेरी अमानत मेरे पास रहेगी। अज़ादारों, तारीख ने लिखा अली की दिखा दूँ उतार दिया। मेरा भैया अब्बास है। कहने लगी अब्बास, सकीना शाम में रह गई। बड़ा याद किया सकीना ने तुम्हें। हर तमाशे को मुझे बचाओ। कहने लगी हाँ सच कहा। ये मेरे करबला साथ थे मेरे, देखते के साथ एकदम उठ गया मैं। वो शाम में रह गई। अब घर जाके क्या करेंगे, मगर आ गए अज़ादारों। कह दिया लहर से चराग जलाना। और ये कहकर आगे बढ़े। एक मर्तबा करबला में एक से मिले, गाजी से मिले। अली की बेटी एहसानमंद है। एक मर्तबा कहने लगी सज्जाद, कब्र अब्बा कब्र हुसैन से कौन मुजाविर है? कहा हमें तो नाला के सहाबी जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी मिले हैं। कहने लगी बुलाओ, मैं दुआ देना चाहती हूँ। हुसैन का अर्जी रही आपको कोई गम न दे सिवाय गम शबीर के। ज्यादा रहमत नहीं दूंगा। कोशिश करो वक्त जुलूस आगे बढ़े। कोशिश करो वक्त शोक बढ़ जाए। सुनो अज़ादारों, तारीख ने लिखा एक मर्तबा यहाँ से चले। मगर कितना आसान है दो लफ्जों में पढ़ना कि करबला छोड़ दी अली की बेटी ने। सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, अली अकबर को, अली अकबर से अली अकबर की माँ को कब्र अली अकबर से कैसे उठाया होगा? बताओ, कासिम की माँ को कैसे जुदा किया होगा? एक एक को उठाना बड़ा मुश्किल है, मगर उठाया। एक तरफ बड़ी मुश्किल हुई। एक जुलूस में हमारे हिंदू भाई शरीक है। एक भाई ने कहा मैं हिंदू हूँ, अगर मुझे बीबी और बाप के मसाइल सुना दे दो। सुनो चल जुमले। एक मर्तबा लिखा है अरे भगवान इमाम ने कहा बीबी उठो, कहने लगी सज्जाद, सकीना को हुसैन के लिए छोड़ा था, अब मेरा कौन बचा है? असर यहाँ सकीना शाम में मुझे कब्र हुसैन पे छोड़ दो। कहने लगे नहीं उम्मा, इमाम बन के कह रहा हूँ उठो। कहने लगी परवरदिगार, इमाम का हुक्म है, कहना वाजिब है, मगर एक इमाम उठा रहा है, दूसरे से वादा कर रही हूँ। कैसा वादा? वादा है हुसैन धूप में देखा है, कभी साए में नहीं बैठूंगी। मेरा वादा है प्यासा देखा है, कभी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। और तुम्हें भी यही वसीयत है सकीना के जरिए, जब भी ठंडा पानी पीना इमाम की प्यास को न भूलना। जब भी गुर्बत का तस्करा करना, इमाम की गुर्बत को याद रखना। अज़ादारों, शर्मा के ना रो, फिर न जाने जिंदगी है या नहीं है। बराबर में देखो कल कौन बैठा था, आज मौजूद नहीं है। हम कितने दिन हैं ये अज़ादारी रहेगी, जुलूस रहेगा, मिंबर रहेगा, अज़ादार बदलेंगे, अज़ादारी नहीं बदलेगी। सुनो अज़ादारों, एक मर्तबा आ गए मदीने की तरफ। और जब मदीने आए एक मर्तबा कुलसूम ने नोहा पड़ा, या जन्नत व मदीना ला तक़बलीना, ए नाना के शहर हमें कबूल न करना। क्यों? हम अकबर ले गए थे खाली हाथ आए, हम कासिम ले गए थे खाली हाथ आए हैं। एक एक करके आने वाले आए। आपको मालूम है नाना के रोजे पे सोहरा भी आई। और आने के बाद एक एक गोद में कुछ तलाश किया। मारा गया बाबा समझ में आता है, मारा गया चचा अब्बास समझ में आता है, मगर गोदों में कुछ ढूंढा। बीबी ज़ैनब ने पूछा सुहरा क्या तलाश कर रही हो? आवाज आई बूबी अम्मा मेरा 6 महीने वाला। अल्लाह तुम्हारी चोलियों को आबाद रखे, मेरा 6 महीने वाला कहाँ? आवाज आई सोहरा बड़ा जुल्म हुआ, 3 मरतबा शहीद हुआ। एक बार तीर से, दूसरी बार नेज़े से, तीसरी बार खंजर
اکبر پر. ایک مرتبہ پھر گودوں میں کوئی ڈھونڈا. اب کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہنے لگی مردوں کا مارا جانا سمجھ میں آیا. ارے میری 4 سال کی سکینہ، میری سکینہ کہاں؟ آواز آئی شام میں رہ گئی. پیغام بھیجا ہے. کیسا پیغام؟ پھوپھی اماں جب سغرا کو گلے لگانا ماتھا چوم کے کہنا سکینہ نے کہا اچھا کیا تو مدینے سے نہیں آئی، اچھا کیا. یہاں قید کر دیتے ہیں، بابا سے جدا کرتے ہیں، تماچے لگاتے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا نانا کو کرتا نکال کے دیا. نامحرم نہ ہوتے تو دکھاتی نشان کیسے تیرا دین بچایا. اور کرتا جب نکال کے قبر پہ رکھا قبر رسول ہلنے لگی. آواز آئی سجاد یہ کرتا ہٹا لو. علی کی بیٹی کہنے لگی نانا کرتا برداشت نہیں ہے، سجدہ قدم دے. منتیں کرتی رہی نانا. میری ماں نے چکیا پیس کے پالا، چکیا پیس کے پالا. حضرتم اللہ معاف کرنا اگر بہت زیادہ ہوا. بس 2 جملے اور سنو. مختار ایک ایک کے سر بھیج رہا تھا، ایک ایک کے سر بھیج رہا تھا، لیکن کہتا تھا جب مولا کوئی ریئیکشن دے تو بتانا. مولا کوئی ریئیکشن نہیں دیتے، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آتا. مگر ایک دن ایک سپاہی آیا، آ کے کہنے لگا مختار آج سجاد کا ریئیکشن آیا. کیا کہتے ہیں سجاد؟ ایک مرتبہ آواز دی. مولا سجاد نے اتنا پوچھا کیا ابھی تک حربلا گرفتار نہیں ہوا؟ حربلا نہیں پکڑا گیا. تو کہنے لگا مختار نہ کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پینا، بستر پہ جاؤں گا جب تک حربلا کو نہ پکڑ لوں. ایسا مختصر پکڑا گیا. پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہ سجاد جیسے صابر نے تیرا پوچھا ہے. کہنے لگا نہ پوچھ، مجھے مار دے. کہ مجھے کربلا لکھوانی ہے. بتا کیا کر کے آیا؟ کہ میں سناؤں گا تو مر جائے گا. کہ بتانا پڑے گا. کہ میری ترکش میں 7 تیر تھے، 3 ڈھال کے 3 نوکے والے تیر، 6 شعبہ تیر. اور حکم تھا، عربوں نے قسم کھائی تھی انسانوں پہ نہیں چلائیں گے مگر کربلا میں چلائے. پوچھا کس پر چلائے؟ کہ 7 میں سے 4 خطا کر گئے، 3 نشانوں پہ لگے. اب یہ 3 تیر سنو زحمت تمام، قافلہ آگے بڑھانا. ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، نازک دل ہو پتا ہے مگر سنو مصائب چھپانے والا امام فرماتے ہم سے نہیں ہے. کہ بتا بدبخت تو نے پہلا تیر کس کو مارا؟ سننا چاہو گے؟ کہنے لگا میں نے پہلا تیر رباط کے جگر پہ مارا. رباط کے جگر پہ مارا. کیا مطلب؟ کہ میں نے پہلا تیر علی افضل کو مارا. تیر گلے پہ لگا، کانوں سے نکل گیا، ذبح ہو گیا، نہر ہو گیا بچہ. کہ کیسے مارا گیا؟ کہ جیسے مچھلی ماری جاتی ہے. مچھلی کیسے ماری جاتی ہے؟ کہ دریا سے نکالو، جب بدن سے پانی گھٹنے لگتا ہے منقلب ہوتی ہے. میں کہوں گا لعنت ہو تجھ پر، اتنا تو دودھ نہیں پیا جتنا اسلام کو لہو دیا. ایک مرتبہ علی اصغر تڑپا تو اس کے بعد منہ کھول کے مارا گیا جیسے مچھلی منہ کھول کے مر جاتی ہے. علی اصغر کو پہلا تیر مارا. تو دوسرا تیر کسے مارا؟ کہنے لگا عباس آیا تھا میدان میں، گرتا نہیں تھا. ہمیں کہا گیا عباس کو گرانا ہے. میں آیا کہنے لگا میں نے ڈھونڈا، مجھے سمجھ میں آ گیا عباس کی جان آج کس میں ہے؟ کس میں تھی؟ مشق سکینہ. مشق سکینہ میں عباس کی جان آ گئی تھی. عباس کٹے ہوئے بازوؤں سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے تیر مارا، ایک کونا دکھ رہا تھا. میں نے تیر مارا، 3 نوکوں والا تیر پسلیوں کو توڑتا ہوا مشق سکینہ میں لگا. اتنا جاندار تھا، اتنا باوفا تھا. جب تک خون بہ رہا تھا گھوڑے پہ تھا. جب مشکیزہ خالی ہوا کہنے لگا اس پہ وفادار اب مجھے خیمے میں نہیں جانا، مجھے دریا ڈال دے. امام کو سلام کیا، گھوڑے سے وفادار گر گیا. آخری جملے سنو. کہنے لگا مختار بتا تیسرا تیر کس کو مارا؟ کہا مختار مر جائے گا. کہ بتانا پڑے گا. کہ سن، اگر سن سکتا ہے. مختار نے کلیجہ تھاما. کہنے لگا عباس کی طرح حسین بھی بڑا جاندار تھا. سب کچھ حربہ استعمال کیا، زمین پہ نہیں آ رہا تھا. مجھے بلایا گیا، میں سامنے کھڑا ہوا. میں نے تیر کو جوڑا، قریب سے زہرا کے بیٹے کی پیشانی کا نشانہ لیا. مختار تیر ایک تھا، گرنے والے 2 تھے. کہ کون گرا؟ کہ پہلے
मातम करो, हाथ खुले हैं अज़ादारों, खुले हैं हाथ। ये तो चुप ताज़िया है 12वें के लिए जिसे रोने की इजाजत नहीं थी, और फिर इमाम पर्दा गैबत में चला जाएगा। बस सुनो, जब बकाया मुख्तार ने कहा तुझे अली की बेटी ने कुछ कहा था, क्या कहा था तुझे अल्लाह दुनिया में आग और लोहे का मजा चखाए, का बीबी की दुआ कबूल, टुकड़े टुकड़े किया, आग में जलाया, अज़ादारों सर काटा, सज्जाद के पास भेजा, मौला सज्जाद के पास सर आया, मगर खाली सर नहीं आया था, एक मर्तबा खत भी आया था। खत में क्या लिखा था जिसकी वजह से आज तुम शोक बढ़ाओगे? एक मर्तबा लिखा था, अगर मेरी नौकरी कबूल हो रही है, अली की बेटी से एक सवाल उम्मे रबाब से, का कैसा सवाल? का अली की बेटी से कहो लिबास शोक उतार दे, 4 साल से बड़ाई के गम में बैठी है, अरे अगर नौकरी कबूल है शोक का लिबास उतार दे। मौला सज्जाद आए, आकर कहा फूटी अम्मा हम अली की औलाद हैं, मसला बताइए। कैसा मसला? अगर कोई मांगने वाला दरवाजे पर आए उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सज्जाद बिल्कुल देना चाहिए। मौला का कहने लगे मौला ए बीबी फिर हमसे नहीं आपसे मांगा है। किसने मांगा? चचा मुख्तार ने मांगा है। क्या मांगा है? खत दिखाया, अली की बेटी खड़ी हो गई, उसका एहसान है हम पर, उसका एहसान है, इतनी बात तो मानेंगे, लिबास धोख बढ़ाएंगे। एक मर्तबा उठ गई और कहा दूसरा सवाल अम्मा से है। क्या सवाल था? आओ सुनो क्या सवाल था। ये सवाल था कि कहो अली की बेटी के साथ उम्मे रबाब धूप से खड़ी हो जाए, धूप से खड़ी हो जाए। जुमला सुनो, काफिला आगे बढ़ाना। आगे बढ़े, आकर कहा अम्मा धूप छोड़ दो, धूप छोड़ दो। क्यों सज्जाद? का मुख्तार ने कातिलों के सर भेजे हैं। किसका सर भेजा? शिम्र का, इब्ने ज़ियाद का, हुसैन के कातिल का, अब्बास के कातिल का, असवर के कातिल का। असवर के कातिल का सर आया है अम्मा, उठ जाओ, अब खड़ी हो जाओ। इतना सुना, सर उठा के कहने लगी सज्जाद कातिलों के सर ही तो आए हैं, हुसैन तो नहीं आए, असगर तो नहीं आए, सकीना तो नहीं आई। आपने खून रोना तो बंद नहीं किया। अम्मा इमाम बन के हुक्म देता हूँ, तो फिर नोट किया करबला का। सज्जाद फिर इमाम बन के आया है, मौला गवाह रहिएगा। चलिए ज़हमत तमाम। एक मर्तबा उठी और कहने लगी संभालो बाजू। उठाया गया, कहने लगी परवरदिगार दोनों इमामों की लाज रख लेना। एक से वादा करके चली थी, एक उठने को कह रहा था। तारीख में लिखा दुआ कबूल हो गई। अभी एक पैर साए में था, एक धूप में था, अरे रुबाब पर गई अज़ादारों, लेकर जनाजा चले, लाकर लिटाया। अरे चादर बदी थी, दो कोने, अब जो खोले, एक तरफ असगर के दूल्हे की लकड़ियों, एक तरफ सकीना की बालियां। असगर सकीना गम न कर सके, अल्लाह लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। बढ़े चलिए अदबो कायदे से, बढ़े चलिए अदबो कायदे से, सवारी है यकीन के बादशाह की, वो जिसकी शिम्र ने गर्दन जुदा की। बढ़े चलिए अदबो कायदे से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बुलंद आवाज में नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। इमाम हुसैन की अज़मत बुलंद तर सलवात मोहम्मद। आज़ादारनि खे गुज़ारिश कंदुसि पढ़ा आऊं तो पर मूंखे साथ तव्हां ॾियारिजो, इंशाअल्लाह तव्हां सभु ज़ाकिरीन में शामिल थींदो। जग है तुम्हारा मौला, जग है तुम्हारा, देखो या हुसैन सारा जग है तुम्हारा, जग है तुम्हारा मौला, जग है तुम्हारा, देखो या हुसैन सारा जग है तुम्हारा। वो सदाए हल जो कल गूंज रही थी सहरा में, आज तलक सदियों से वो ही गूंज रही है दुनिया में। आप अकेले थे मौला, अब सारी दुनिया साथ में है, साथ भी ऐसा कि हम सबका जीना मरना साथ में है।
जगह दे दे भाईजान, जगह दे दे। सब गलियों में, सब राहों में, सब शहरों में, मैदानों में, धड़कन में, घर में, आंगन में, सहराओं में, दरियाओं में, सब जहनों में, आदेशों में, नारों में, बातों में, नाम हुसैन का पूछेगा है तुम्हारा या हुसैन, अकेले नहीं हो या हुसैन, अकेले नहीं हो या हुसैन, सारा ज़माना जियो, अकेले नहीं हो या हुसैन, कह रही है हर ज़बान, कह रहा है हर ज़बान, कह रही है हर ज़बान, कह रही है हर ज़बान, कह रहा है हर नज़ारा या हुसैन, हुसैन तुम अकेले नहीं हो या हुसैन, सलाम तुम पर जनाब ज़ैनब, हुसैन बन कर दिखाया तुमने, कदम कदम पर सुना के खुतबे, हुसैनियत को बढ़ाया तुमने, कहा सुनाया, आदम कराया, परचम उठाया, हुसैन का कभी बसर बाजार, कभी बसर दरबार, बीबी ज़ैनब ने पुकारा या हुसैन, सरों पे मान, अकेले नहीं हो या हुसैन, सारा ज़माना है तुम्हारा या हुसैन, गच्ची करे सदानियों तुम अकेले, कह रही है हर ज़बान, कह रही है हर ज़बान, ये ज़मीन और आसमां, कह रहा है हर नज़ारा या हुसैन, आजा मदन, तुम अकेले नहीं हो या हुसैन, ये ज़मीन और आसमां, कह रही है हर ज़बान, कह रहा है हर नज़ारा या हुसैन, जियो
کہا کہ شاہ آواز کے آنا واسا کے سینئر ذاکر استاد رسول بخش کی گزارش کر تو وہ بیچے سے چیئے استاد رسول بخش بلندر صلوات آواز بلندر صلوات 18 سال میں قبر والیا ویرن کڈھانا کھیا قبر نہ موڑیا ویرن مکانا حسین وعدہ رہا یہ رونق یہ صبح و شام ذکر آل نبی ہر ایک دل میں ذہن میں تھی فکر آل نبی نہ ختم ہوگا کبھی یہ ذکر قیب و بلا مل کے پڑھیں حسین وعدہ رہا حسین وعدہ
से ये सच्चे हैं, हमारे वादे करेंगे ये मजलिसे बर्बाद। हुसैन वादा रहा, हुसैन वादा रहा, रहे जो अकेले बरत, होगी फिर ये फर्शे अदा। ये ज़ुलजनाह, ये ताबूत ताज़ियों की कसम, यूं ही निकालेंगे हर साल ज़ियारतों की कसम। यही हयात कहाँ सिल में इसी अपनी बता। हुसैन वादा रहा, हुसैन वादा रहा, रहे जो अकेले बरत, होगी फिर ये फर्शे अदा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद लंदर सलावत। तेरी ज़ैनब आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है। ये नील रसन के शारों पर, ये खाक बला मेरे बालों पर, ये नील रसन के शारों पर, ये खाक बला मेरे बालों पर। हर नाना मेरी हस्ती खाक बना गए। नाना तेरी ज़ैनब आ गई है, नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है। करती हूँ सवाल ये अब तुमसे, बेपर्दा कभी देखा था मुझे। करती हूँ सवाल ये अब तुमसे, हर बेपर्दा कभी देखा था मुझे। नाना ज़ैनब की रिदा काम आ गई है। नाना तेरी ज़ैनब आ गई है। नाना तेरी ज़ैनब लुट के आ गई है। ये खून की छींटे चादर पर, हर लिपटी थी मिला शे अकबर पर। ये खून के छींटे चादर पर, हर लिपटी थी मिला शे
نانا ایک برچھی دل میں رکھا گئی نیند آتی نہ تھی جس بچی کو کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو اور نیند آتی نہ تھی جس بچی کو کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو اور نانا زندہ کی زمین اسے کھا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے ہی ہوا جناب سید احسن نظار رضوی صاحب عام گزارش کندوس خیر محمد نہ تو بھیا علی اکبر کیا